mnaonifuata ulimwenguni mzima, muda huu na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ati ndabaramukije mwese abarimo kunyumva muri aka kanya aho muri hose ku isi, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Inawezekana iwe mara ya kwanza wewe kuniona nasimama mbele zako. Kwa hiyo kwa jina mimi naitwa Mtunga Alimasi. Ati birashoboka ko wenda nubwambere umbonye mu maso yawe, atariko njewe nitwa Alimasi, niryo zina ryanjye. Tunajua kwamba ulimwengu mida hii unasongwa na matatizo mengi, hususani magonjwa ya corona virus. Ati tuzi ko ku isi hose abantu barimo kurizwa n'iyi ndwara idukomereye, abantu barababaye cyane, agahinda dutewe n'iyi ndwara ya corona virus. Na hiyo inafanya wengine wasiwe na muda hata kwenda kumwabudu Mungu. Bigatuma bamwe batagira nakanya ko kugira ngo bajye mu rusengero gusenga Imana. Inatubidi sisi ambao tulimkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu kuwa tunasikiliza neno lake kila siku, kwa sababu neno la Mungu ndio faraja kwetu. Biradukwiriye rero twebwe nk'abantu b'Imana, kuko twahisemo gukurikira Yesu, ni ibintu byiza ko dukurikira tukumva ijambo ry'Imana buri munsi, kuko niryo ridutunze. Tuombe. Reka dusenge. Mungu Baba uketie mahali panapoinuka, twasema asante kwa sababu umetuneemisha kupata muda kama huu kwa kuja kutoa neno lako. Kabla tujafika hapa ulijua ni kipi tutakapoongea, na ndio maana Bwana tunakualika muda kama huu, mkono wako utuonekanie, mkono wako ututandie hema, tuwe chini ya kivuli cha ulinzi wako. Tunaomba ubariki neno lako lipate kuzaa matunda mazuri kwa wote watakaolisikia. Tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu tuenda kuomba na kuamini. Amen. Amen. Neno la leo au mada yetu ya leo ni ufufuko wa Yesu Kristo. Ijambo turi kuganireho uyu munsi ni ukuzuka kwa Yesu Kristo. Neno hili tutalisoma katika kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 5 hadi wa 7. Turarisoma mu butumwa bwanditswe na Mathayo wera igice cya 28, turahera ku murongo wa 5 tugeze ku wa 7. Tunasoma katika jina la Yesu. Ati dusome mu izina rya Yesu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. 6. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. 7. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakavyomuona. Haya nimekwisha waambia. Amen. Amen. Hapa tumeona ati hano tubonye ko kwamba ufufuko wa Yesu Kristo umekamilishwa. Kuzuka k'umwami Yesu Kristo kwararangiye, kwarakozwe kupitia wa malaika walioambia wanawake ambao waliwahi mapema kwenda kumtazama sehemu Yesu alipozikwa. Malaika niwe wabwiye bari abategarugori, ababwira ati murashaka Yesu, bari bagiye kumureba kare mumva aho yahambwe. Malaika alijua tayari nia ya wale wanawake na akawaambia kwamba tayari Yesu amefufuka. Malaika yamenye icyifuzo cya bari ababyeyi, nuko arabasanga arababwira terega Yesu murimo gushaka yazutse ntari hano. Na akawaambia kwamba kwa sasa hivi hamtamuona hapa, ili mwambie wanafunzi wake tayari waende Galilaya ili waende wakutanane huko. Ati ubu mushobora kumubona, ahubwo mugende mubwira abigishwa be, kuko nkuko yabibabwiye bari mu musange i Galilaya.
Haya yamaanisha kwamba neno la kufufuka kwa Yesu si jambo la kupapasa. Ni jambo sahihi kwa sababu limetoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Ni ukuvuga ko kuzuka k'umwami Yesu ntabwo ari ikintu kigishidikanwaho, kuko niko byari byarahanuwe kandi niko byagenze nkuko marayika yabibatangarije. Na katika mada hii tutakuwa na vipengele vitatu. Muri iyi nyigisho turagira ibice bitatu. Tutaongelea kwanza juu ya historia ya ufufuko. Turavuga ku histoire cyangwa se amateka yo kuzuka. Pili tutazungumza juu ya agizo ya Yesu kwa wanafunzi wake. Icya kabiri turareba ubutumwa Yesu yatumyeho ngo ababigishwa be bahubwirwe. Na tatu itakuwa kufufuka kwa Yesu, faida ya kufufuka kwa Yesu kwetu sisi wa Kristo. Icya gatatu turareba inyungu dufite mu kuzuka k'umwami wa Yesu Kristo. Kama historia la kufufuka kwa Yesu Kristo, nkuko bimeze nyine amateka yuko kuzuka k'umwami Yesu, historia yetu tunaikuta katika kitabu cha Mathayo sura 28 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 15. No kuvuga inkuru yose y'uburyo Yesu yazutse tuyisanga mu gitabo muri mu butumwa bwanditswe na Mathayo 28 kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 15. Lakini tumependa kuzungumzia juu ya mstari wa 5 hadi wa 7 kwa sababu huo ndo unaokamilisha kwamba kweli kweli Yesu amefufuka. Ariko twasomye kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7 kuko niyo magambo avuga asobanura neza uburyo yazutse hatakiriho gushidikanya. Na wakati wa malaika alipoambia wanawake walioenda mtizama asubuhi ili waone mwili wake kwamba tayari amefufuka, na waambie wanafunzi wamtangulie Galilaya ili wakutanane kule, kulikuwa juu ya lengo fulani. Na impamvu malaika yabwiye aba mama akababwira ati mugende Galilaya niho azabasanga, byari bifite impamvu, kuko ntabwo ari ibintu byo gushakisha cyangwa gushidikanya gukomeza kubwirana ibinyoma. Yeye tayari alijua kwamba amefufuka na atapanda mbinguni. Yarazi ko yazutse kandi azaja mu ijuru, na aliona kabla hajaenda alipendelea kuacha agano fulani, kuacha maagizo fulani kwa wanafunzi wake. Kandi mbere yuko ajya mu ijuru yasanze ari ngombwa ko abasigira imirimo yo gukora cyangwa se akabasigira ubutumwa bwo gukwirakwiza mbere yuko ajya mu ijuru. Na maagizo hayo tunayasoma katika kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 16 hadi wa 20. Nuko ayo mabwiriza tuyasanga aho ngaho nyine muri Mathayo 28 ku murongo wa 22. Na kwa haraka tunaweza tukasome kwanza hayo mstari. Reka dusome uwo murongo. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomwona walimshuhudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Amen. Hapa wakati Yesu alipofika Galilaya, Yesu ageze i Galilaya kisha ufufuko, yamaze kuzuka, alikutanana na wanafunzi kwa kuagana nao. Yahuye n'abigishwa be kugira ngo basezeraneho. Na katika kuagana na wanafunzi hao, muri uko gusezeranaho aliwaambia kwamba yarababwiye ati
waende duniani, mugende isi yose, wafanye mataifa yote ya duniani mubwire abari mu isi bose, mubabwire ubutumwa, kuwa wanafunzi wangu. Mubahindure abigishwa banyu. Maana yake wakati aliwaambia nendeni duniani kote, nukuvuga igihe yababwiraga ati mugende mu isi hose, hakubagua, ntabwo yakizemo ibintu byo kuvangura, hakulenga kabila fulani, ntabwo yashatse ko bibwirwa ubwoko runaka, hakulenga taifa fulani, ntabwo yahisemo ko inkuru igera ku gihugu runaka. Aliwapa agizo la kwamba yababwiye gusa mabwiriza ati mugende, wafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mugire ibihugu byose mubihindure abigishwa banyu, wakiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Lengo lake kubwa, intego yarafite, intego ilikuwa kwamba neno lake lijulikane ulimwenguni kote. Yarafite intego yo kugira ngo ijambo rye rimenyekane ku isi hose. Na sisi ambao tayari tumebatizwa na tumemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, twebwe twabatijwe kandi twamaze kumwakira Yesu ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, inamaanisha kwamba tayari na sisi tumekuwa wanafunzi wa Yesu. Bivuga ko twabaye abigishwa ba Yesu. Na kama sisi tayari tu wanafunzi wa Yesu, kubera turabigishwa ba Yesu rero, na sisi nasi noneho natwe inatubidi biradusaba ko tuwafanye wengine kuwa wanafunzi wa Yesu, duhindura abandi nabo bahinduka abigishwa ba Yesu. Ina maana kuita wengine kuwa wa Kristo, ukuvuga kutuma abandi baba ba Kristo. Wale wote kabla hawajamjua Yesu Kristo tuwaite ili waje kwa Yesu Kristo. Bariya bose bataramenya Kristo, ni umurimo wacu kubahamagara tukabazana kuri Yesu. Na pia aliambia wanafunzi wake Yesu, kandi yabwiye ababigishwa be ati eti wawafunze wote, wawafundishe yote wenyewe walioyafundishwa, ati kandi mubigishe bya bindi byose nabigishije. Alipenda kumaanisha kwamba hakuna siri katika neno la Mungu. Ahangaha yashakaga kwerekana ko mu ijambo ry'Imana nta kintu cy'ubwiru, hakuna siri kwamba hili ndo neno la Hawa na hili ndo neno la Hawa. Na kuvuga ngo iri ni ijambo ngo ry'ubwiru ngo nibanga kuri bariya ngo ntabwo rigomba kumenyekana kuri bariya. Ina maana lile neno wewe ambapo ulilolipokea kama vile neno la Yesu Kristo na siri na kujua siri yake, hiyo siri uitoe uifundishe kwa watu wote. Nukuvuga uko ibyo jambo waribwiwe, uko bari kubwiye ukaryakira, nawe ariko urifata urigire abandi, uribahe uko nawe warihawe. Na ni yapi waliofundishwa wanafunzi? Ni ibiki avuga ko abigishwa bigishijwe? Yesu Kristo alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake jinsi ufalme wa mbinguni ulivyo. Yesu yigishaga abo bigishwa be ikintu gikuru yabigishije ni ibigendanye n'ubwami bw'Imana. Jinsi gani wanatakiwa kuishi wale watakaoishi ufalme wa mbinguni, n'uburyo abantu bakwiriye kubaho kugira ngo bahabwe cyangwa baragwe ubwami bw'Imana. Na huo ufalme wa mbinguni hauna siri nyingine tofauti na kujiepusha na dhambi. Kandi ubwami bw'Imana nta banga rindi bugenderaho, nta banga rindi bwubatsweho uretse kwihana ibyaha. Na hii ndo siri kubwa ya Ukristo. Kandi iri niryo banga ry'Abakristo. Kuwa Mkristo si kuhesabika kuwa na miaka mingi ndani ya kanisa. Kuba Umukristo ntabwo ari kumenyekana ko umaze imyaka myinshi mu itorero. Kuwa Mkristo, kukamilisha Ukristo wako ni kujiepusha na dhambi. Kuba Umukristo wuzuye udashidikanwaho nuko wowe wirinda ibyaha. Inawezekana ukajiulize, kweli kuna mtu asiyetenda dhambi? Ushobora kubaza uti se hari umuntu waho adakora ibyaha? Inawezekana ukatenda dhambi kwa sababu una mapungufu wewe kama mwanadamu. Birashoboka ko ukora icyaha cyangwa ibyaha kubera intege nke zawe, kubera umuntu. Ila kwa sababu wewe tayari umempokea Yesu Kristo na una nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, Roho huyo atakuonyesha
na kukuambia kwamba unalolitenda silo njema na uombe toba. Kuko uzaba warakiriye Kristo mu buzima bwawe, ufite umwuka wera, Roho Mutagatifu azakwereka uburyo ushobora kubaho wirinda ibyaha. N'igihe waba ugiye gukora icyaha, Roho azakubwira ati sigaho, ntabwo ari uko bigomba kugenda. Kutubu dhambi zetu ndio sabuni tumetiliwa kwa kusafisha dhambi tulizozitenda. Kwihana ibyaha niyo sabune Roho Mutagatifu aduha kugira ngo twongere twiyuhagire, twiboneze, tube bazima, tudafite ibyaha. Na mwishowe aliwaambia, na mimi nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Kandi yakomeje ababwira ati, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Ina maana na sisi pia tuliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, bivuga ko natwe kwemeye Kristo kugira ngo abe umwami w'ubuzima bwacu, tunapaswa jua kwamba turagomba kumenya ko Yesu yupo nasi na ataendelea kuwa nasi hadi mwisho wa dunia. Ko Yesu ari kumwe natwe none, kandi ko azakomeza kubana natwe iminsi yose kugeza isi irangiye. Na kwa Yesu awe nasi hadi sasa hadi mwisho wa dunia, Yesu ari kumwe natwe kandi azakomeza kuba natwe kugeza igihe isi zarangirira. Inaomba tujitue wenye kutafuta utakaso. Bishaka ko tumenya uburyo dukwiriye guhora twezwa. Kipengele cha 3, jambo rya gatatu ngira ngo turebeho, ni kuhusu faida ya ufufuko wa Yesu Kristo. Ni inyungu tubifitemo kuzuka k'umwami Yesu bitumariye iki? Kuna faida nyingi juu ya ufufuko wa Yesu Kristo. Hari ibintu byinshi, hari inyungu nyinshi, hari ibintu byinshi twunguka mu muzuko w'umwami Yesu. Tutazungumzia tu baadhi ya hizo faida. Reka tuvuge bikeya muri ibyo bintu byiza dukura mu kuzuka k'umwami. Kufufuka kwa Yesu Kristo, kuzuka kwa Yesu Kristo kunatupa tumaini la kuja kwake Yesu Kristo kutuchukua sisi kama kanisa. Biduha kwicara twizeye ko azagaruka kudutwara nk'itorero rye. Na hilo tunalisoma katika kitabu cha Yohana sura 14 mstari wa 1 hadi wa 3. Ibyo tubisoma mu butumwa bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Pili, linatupa kufufuka kwake kunatuaminisha kwamba na sisi tutafufuka. Icya kabiri, kuzuka kwa Yesu biduha natwe kwicara tuzi ko natwe tuzazuka. Gisi Yesu alifufuka na sisi tutafufuka. Kuko yazutse natwe tuzazuka. Na hiyo tunaisoma katika Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 13 hadi 14. Ibyo tubisoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 13 na 14. Na mwisho kufufuka kwa Yesu tuaminisha kwamba Yesu ni shahidi wa kweli asiye sema uongo. Ikindi dukuramo ibi bose bitwumvisha tudashidikanya ko Yesu icyavuze aragikora. Yesu ntabwo ari umwigisha w'umubeshyi. Na hiyo tunaweza tukaisome katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 5. Wandugu wapenzi, ati bene data bakundwa, leo tumefunza juu ya ufufuko wa Yesu Kristo. Uyu munsi twize byinshi ku bigendanye no kuzuka k'umwami Yesu. Tukizungumzia juu ya historia ya ufufuko. Twatangiye tuvuga amateka yo kuzuka. Pia juu ya agizo ya Yesu Kristo kwa wanafunzi wake. Twongeye tuvugana ku bijyanye n'amabwiriza cyangwa itegeko Yesu yasize atubwiye abinyujije mu bigishwa be, na faida ya kufufuka kwa Yesu Kristo kwetu sisi wa Kristo. Twongeye kandi tureba inyungu dufite mu kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Na Bwana abariki neno lake. Amen. Ati Yesu ahe umugisha ijambo rye. Amen.